So now let's continue to 8.2. So nampak dekat sini sikit je dia punya information Equilibrium of a uniform rigid body. So the first one define torque, tu yang kita dah selesaikan dalam lecture. Kemudian solve problems related to the equilibrium of a uniform rigid body. So yang ni kita akan terus pergi kepada soalan Okay, so question number 3 ni agak apa, sekejap kita tinggalkan yang tu dulu, kita terus pergi question number 4 So, okay. Alright, so 1 meter rod of mass 2 kg is pivoted at point P, okay, as shown in figure 8.2 above, okay. A load of 6 kg is suspended at one end and another load of mass M is suspended at Q, okay. If the system is in equilibrium, determine the value of M. Okay, so dekat sini you dah ada satu sistem yang equilibrium lah. So bila dengar perkataan equilibrium sahaja, it means that everything equals to 0. It means summation of fx equals to 0. Okay, summation of fy equals to 0 and also summation of torque equals to 0. So ni benda yang baru lah. Okay, so bila equilibrium sahaja, automatically fx equals to 0, fy equals to 0, summation of torque equals to 0. Okay, so usually dalam chapter 4, kita akan start dengan free body diagram. Okay, chapter 4 kita akan start dengan free body diagram. So sama juga dengan chapter 8, we need to start with the free body diagram. Okay, cuma free body diagram kita untuk chapter 8 sedikit berbeza berbanding dengan chapter 4. Chapter 4 kita hanya menggunakan dot sahaja untuk mewakili objek tersebut. Okay, but this one chapter 8 kita akan gunakan rod tersebut. Okay, so apa benda yang ada tendency untuk rotate in this case is the rod lah. Okay, rod ni yang kita gantungkan. Kalau ada yang tak balance sahaja, automatically daripada macam ni dia boleh rotate lah bila ada berat sebelah ke apa. Okay, alright, so this item kita akan lukis secara garis lurus lah. Okay, so kita ambil this one. So ini kita punya free body diagram. So start with the rod. Okay, nak lukis besar pun boleh. Saya suka guna line sahaja dekat sini. Alright. Okay, kemudian kita tandakan pivoted dia. Okay, kat mana dia punya pivot point. Okay, gunakan triangle jugalah dekat situ. So kita tunjukkan, okay, there is a pivoted dekat situ. Okay, and then kita tandakan all the forces acted on the rod. Okay, so in this case kita ada dua objek. Okay, so load 6 kg over here saya nak denote sebagai this one A. Kemudian this one is the M lah. Okay, kita gunakan simbol yang dia bagi. Alright, so it means that you gonna have a force. Okay, so dekat sini kita akan letakkan WA. Okay, alright. Okay, yang ni dengar dengan betul-betul dengan baik Saya nak explain sikit. Okay, we have tali dekat sini. Okay, maksudnya the exact force apply on the rod is tension. Okay, so sepatutnya kita ada tension lah dekat sini. Okay, but I just simply write WA over here because if we refer to the free body diagram of A, what we're gonna have is tension and then you have W. Okay, WA dekat sini. And then this system is equilibrium. It means summation of Fy equals to 0. So T minus W equals to 0. So tension is equals to the weight. Okay, so untuk memudahkan calculation saya terus tulis dekat sini the force acted over here is W. Okay, jelas tak dekat situ? Jelas, yes. Boleh. Okay, alright So nanti jangan ada yang confuse pula, bukan ada tali, sepatutnya tension lah kan. Okay, so now you can see and this one tak perlu show pun. Okay, because we assume that you memang dah tahulah dalam chapter 4 kita dah belajar benda ni. Okay, alright. Yes. Sorry, saya kurang faham, boleh explain lagi tu. Okay, again yang lain pun siapa yang blur-blur tu please, okay, dengar betul-betul Okay, alright. So now this one we have string. Okay,
ataupun tali ataupun apa rope, okay, yang attachkan mass dekat sini lah pada rod tersebut. So by referring to the rod, the force applied over here actually is tension. Okay, the force applied to the rod actually is tension. Okay, but when we refer to the free body diagram of mass A, okay, by referring to the free body diagram mass A dekat sini. Okay, so what we're gonna have is tension upward and weight downward. And this system is equilibrium. So bila kata equilibrium, summation of Fy equals to 0. Okay, so tension minus W, okay, kita senaraikan macam biasalah, tension minus W, opposite direction. So minus W equals to 0. So tension is equals to weight. Okay, so to simplify our free body diagram pada rod, untuk mudahkan kita buat calculation nanti, kita boleh terus sahaja letakkan di sini, the force acted on the rod over here is equals to weight of A. Boleh? Boleh, Miss. Boleh Okay. Thank you. Alright, very good. Okay, so same thing happened to the mass M. Okay, so kita ada dekat sini. So mass M over here, so it's about 30 centimeter. Okay, this one, we have 30 centimeter. So we have WM over here. Okay, alright. Okay, is there any other forces acted on the rod? Tak ada. Tak ada? Okay, mesti terlupa kan? We have surface over here. So whenever you have surface, what you're gonna have? Reaction force. Reaction force, we have normal. Okay, and another thing is we have mass of the rod 2 kg. Okay, so mass of the rod, maka you akan ada weight of the rod itself and then it's acted at the center of the rod. Okay, so maksudnya macam mana? So katakanlah tadi dia dah bagi this one is 0.3 meter. Okay, this one is 0.2 meter. The length of the rod is 1 meter. It means center of the rod sepatutnya dia berada di mana? 0.5. 0.5 from the end of the rod. Okay, so kita bahagi dua je lah. Okay, so this one 1 meter divided by 2, so you have 0.5, so it's about here. Okay, and you're gonna have WR, okay, weight of the rod. Okay, boleh jelas tak kat situ? Faham tak? Faham. Miss. Okay, alright, so please be alert So yang ni you kena fikir betul-betul, kena tengok betul-betul what type of forces acted on the rod. Okay, kita masih lagi mengamalkan konsep yang sama, the same forces yang kita cakap dalam chapter 4 akan ada di sini. Okay, cuma nanti dalam pengiraan torque sahaja ada sedikit perbezaan. Okay, jenis-jenis force yang kita belajar sebelum ni, friction or whatsoever tu akan ada balik dalam chapter 8. Okay, alright, okay, so selesai dengan free body diagram. So again dekat sini kita notekan sini, this one is 0. Tak nak, nanti tersalah ambil nanti. Okay, kita buat from here to here is 0.5. Okay, alright, itu sangat penting Okay, alright. So now soalan tanya determine the value of M. Okay, alright. So since this one in chapter 8, so kita akan bermula dengan equation summation of torque equals to 0. Okay, dan sekiranya tak boleh selesai, maka kita akan minta bantuan Fy ataupun summation of Fx. Okay, boleh So kita akan start dengan summation of torque dahulu equals to 0. Kemudian baru kalau tak boleh selesai, maksudnya ada nilai lagi yang tak cukup. So kita akan buat summation of Fy. Kalau tak cukup lagi, kita ada summation of Fx. Okay, maksudnya dia boleh bagi awak nilai yang sikit sahaja, kemudian you kena buat a few equation untuk dapatkan jawapan. Okay, so itu kalau tahap hot question lah. Okay, alright, so next. Alright, so now we're gonna start with the summation of torque equals to 0. Okay, rewind balik. What is the equation of torque? What is the equation, the relationship between torque and also F? Equation apa yang kita ada? FD. FD, alright, ataupun FR sin theta. Okay, saya ambil terus yang ni So FR sin theta. So what is F? Magnitude of the force. Yes, very good. What is R? Distance perpendicular to the force. From?
Distance between the pivot point. Yes, very good. Okay, so it's a perpendicular distance from the pivoted pivot ataupun from the center of axis to the force applied. Okay, so in this case kita akan tengok alright, so sin theta over here kita akan guna sekiranya force dengan R tersebut dia tak perpendicular. Okay, maksudnya let's say kalau in this case kita tengok kita punya R, this one is R, kita punya rod lah. Okay, this one R, kawasan R kita. Every forces acted on this rod semuanya adalah 90 degree. So there's no worries. Okay, so tak ada masalah dah. Kita boleh gunakan FR sahaja. Tak perlu yang ni. Okay, but in case lah you ada force yang like this, for example, so you have theta over here, you need to substitute the theta angle between R and also F over here. Okay, boleh Alright, so continue to this question. Okay, so summation of torque equals to 0. So now kita nak tengok all the forces acted on the rod, okay, yang mana yang boleh menyebabkan this rod rotate. Okay, force mana yang boleh menyebabkan rod ini rotate. Okay, so WA boleh menyebabkan rod ni rotate tak kalau tak seimbang? Boleh. Boleh, okay. And then N, boleh menyebabkan rod ni rotate tak kalau tak seimbang? Tak boleh. Tak boleh. Very good. How do you know tak boleh? Because kat the pivot. Yes, it's exactly applied at the pivoted point. Okay, so bila dia betul-betul dekat sini, so you imagine you tolak ke atas pun, what happened to the rod? Dia naik ke atas je lah. Dia tak rotatekan rod tersebut. Okay, so torque is all about turning effect. Okay, apa sahaja force yang menghasilkan turning effect, then kita akan ada torque lah. Tapi kalau dia tak boleh rotate, it means there's no torque. Okay, so simple as that. Okay, the rest yang lain saya rasa you boleh fikirlah benda yang sama juga. So dia boleh menyebabkan rotation pada rod tersebut. Okay, so now we have 3 type of force. So kita akan masukkan equation ni satu per satu. Okay, tadi yang first kita buat free body diagram. The second one kita nak guna equation summation of torque equals to 0. The third one, before kita nak masukkan dalam equation, we need to identify the direction of torque. Okay, the direction of torque. So we have anti-clockwise and clockwise. So kita tengok dulu satu per satu. WA, is it produced clockwise or anti-clockwise? Cuba imagine. Tolak. Anti. Yes, very good. So this one is anti-clockwise. So anti-clockwise positive or negative? Positive. 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 Okay. What happened to the weight of the rod itself? Dia akan menyebabkan apa? Clockwise or anti-clockwise? Miss, Natania macam mana nak tahu clockwise ke anti-clockwise? Okay, saya lukiskan direction ni, boleh nampak tak? Okay, so ini kita punya pivot point kan? Okay, so kita imagine kalau this one, okay, let's say saya ada this pen, benda yang lebih kurang sama lah. Okay, so in this case bila you ada weight over here, dia tekan ke bawah, so you nampak pergerakan dia adalah anti-clockwise. Okay, so now you have another weight yang kita letak dekat sini, so what happen? Dia akan bergerak secara apa? Nampak kamera saya? Clockwise ke anti-clockwise? Clockwise. Clockwise. Okay, so tadi kita ada anti-clockwise positif, so clockwise pula kita akan ada negative torque dekat sini. Okay, so sebenarnya dia bergantung pada pivot point lah. Okay, so you letak je, saya letak di sini pivot point. Okay, so you can see that any forces applied over here yang downward, so dia akan menyebabkan this pen akan bergerak secara anti-clockwise. Bila you letak beban sebelah sini pula, so what happen? Dia akan bergerak secara clockwise. Okay, so yang ni kita kena imagine. Okay, so this system is equilibrium. Okay, cuma kita kena fikir if the only force that we have is weight of the M. Okay, so what happen? Macam tu. Okay, the weight of the rod itself tadi, bila kita letak what happen? Macam tu. Okay, boleh tak?
Boleh tentukan tak? Boleh kot. Boleh. Okay, saya nak test. Let's say we have another force upward over here. Okay, katakanlah ada external force over here. So what happened to the rod? Dia akan rotate anti-clockwise ke clockwise? Anti. Yes, very good. Anti-clockwise. Okay, you imagine walaupun dia side sebelah sini. Okay, kamera saya tunjuk dekat pen ni. Alright, so what we gonna do? Kita akan tolak daripada bawah ke atas. So we can see that the pen akan rotate secara anti-clockwise. Okay, so nanti bila exam you boleh gunakan pen you. Okay, letakkan pivot tu seperti mana yang dia bagi. Okay, pegang dekat pivot tu, lepas tu you main lah. Kalau tolak ke bawah jadi macam mana, kalau tolak ke atas jadi macam mana. Okay? Miss, Yes. boleh explain sekali tak? Saya tak faham lah dari konsep pen tu. Saya tak boleh imagine. Tak faham about direction ke? Ya, yang clockwise anti-clockwise tu. Lepas tu Miss tambah force lagi, saya tak tahu kenapa dia pergi Alright. anti-clockwise. Okay, alright. Kita discuss yang ada dulu So kita tengok sini Okay, tengok kamera saya. Okay, mana kamera saya? Okay, this one Okay. Oh, tak appear semua kamera. Okay, nampak. Okay, this one So this pen Alright, so ni this pen saya dah pegang pada pivot point So pivot ni dia sangat sikit lah, bukan exactly dekat tepi kan. Okay, so now bila saya apply force this one ke bawah, okay, weight of the mass A tadi, so what happens? So you akan nampak pen ni akan ada tendensi untuk rotate secara anti-clockwise. Okay, so ni sebenarnya you kena buat sendiri. Ambil pen tu sekarang dan buat. Okay, sebab apa? Saya tak tahu you punya ni mirror ke apa, nampak exactly sama ke tak tahu. Okay, so pada mata saya nampak pen ni, so dia akan rotate anti-clockwise. Okay, so now bila saya letakkan mass M pula sebelah sini, okay, so dia akan tarik, so okay, dia akan rotate secara clockwise lah. Okay, pada mata saya akan nampak dia bergerak like this. Okay, berpusing like this. Okay, so ini. Okay, and then tadi saya sebut, okay, let's say kita ada force upward. Okay, this side tapi force dia ke atas, upward. So what we gonna do, kita akan tolak ke atas. So you can see that, the tendency of the pen dia akan rotate secara anti-clockwise. Okay, boleh dapat tak? Okay, boleh dah Miss. Saya salah faham ke? Okay, boleh Alright, very good. Okay, so kembali pada soalan itu tadi. Alright, so saya ulang sekali lagi. So tak apa, kita lama dekat sini supaya betul-betul faham. Bila you jumpa soalan lain, you boleh buat terus. Okay, so first step tadi kita akan buat free body diagram. Okay, the second one kita akan start dengan equation summation of torque equals to 0. So kita tahu, kena tahulah torque equals to Fr. Okay, then you identify, tengok you perlu tak gunakan sin theta tu. Ada angle, bukan ada angle. The angle is what? Okay, kalau dia memang dah exactly 90 degrees, we know that sin 90 equals to 1. Okay, so tak perlu nak tulis dah theta tu semua. Okay, kalau dia bukan 90 degrees, then you have to substitute the theta over here. Okay, selesai. So next sekarang, yang ketiga kita perlu tentukan direction of the rotation untuk setiap force. Okay, maksudnya kalau you apply this force, what happen to the rod? Clockwise ke anti-clockwise? Okay, so anti-clockwise positive, clockwise is negative. Okay, alright, so dah selesai, dah ada direction, barulah kita masukkan dalam equation. So what we gonna have now, we have the first one tadi WA, we have WA times with the R A, kemudian we have minus with W rod, okay, times with the R rod, okay, and then minus with WM times with the RM equals to 0. Okay, yang ni boleh faham tak? Boleh. Sepatutnya dia tambah semua, tapi disebabkan direction tadi, so dia jadi negatif lah dekat situ. Okay, next kita akan masukkan equation. So kita akan ada MAG, okay. We know that W equals to MG, so MAG. Kemudian RA, what is the value of RA? 0.2 meters. Yes.
0.2 meters. Okay. Alright, remember R is the distance between force and also the pivoted point. Okay, ataupun axis of rotation. Okay, so in this case it's 0.2. 0.2. Okay, and then minus with MR, kemudian times G, times with the R rod. So what is the value of R rod? 0.53. 0.3. 0.3. Okay. So remember, walaupun dia adalah rod punya, still lagi you need to check what is the radius between the pivot point to the center of the rod tadilah, which is 0.5. Okay. So this one lah, tadi yang sini dah 0.2, so balance 0.3. So ni 0.5. Okay, so we have 0.5, sorry, kan dah terikut dah. Okay, 0.3. And then the last one, M, okay, R rod dekat sini, RM sama dengan berapa? 0.8. 0.2. 0.2. Okay, yang mana M? This one kan? This is the position of wake M. So what is the distance between a pivoted point to the wake of the M tadi? 0.5. 0.5. Okay, boleh dapat tak? Yang ni kan 0.5 minus 0.3, so maksudnya you akan ada 0.2 dekat sini. Okay, so 0.2 plus with 0.3, so you akan dapat 0.5. Okay, equals to 0. Alright. So now kita check dulu, soalan minta apa tadi? Value of M. Value of M, maksudnya dia nak mass M lah. Okay, so kita nak cari, saya tukar balik warna. So kita nak cari mass of M. So kita check yang lain, cukup tak untuk kita buat substitution? Oh, yang ni tertinggal tadi, apa saya tertinggal kat sini? So tertinggal apa kat sini? Semua blur-blur apa benda saya tinggal pun tak tahu. Okay. Alright, so make sure equation kan betul. Okay, so ini benda yang ditanya Alright. So check yang lain, mass of A ada tak diberikan? Ada. Ada. G ada. Mass of rod given, G pun given. Okay, so it means that memang lengkap lah. Tinggal nilai M sahaja yang memang kita nak cari. So kita akan boleh terus dapat jawapan mm sama dengan berapa. Okay, of course you need kg. Okay, itu sahaja dah selesai dah. Is there any problem? Okay, ada soalan tak? Setakat ni tak ada. Setakat ni tak ada Okay, so this one you really need to follow. Okay, saya akan upload this video dalam YouTube balik semula untuk soalan nombor 4 ini. Okay, so that you boleh tengok satu persatu. Okay, if you can do question number 4, yang lain-lain nanti tak ada masalah sangat lah. Okay, so tadi saya dah sebut dah. Alright, so we start with the summation of torque equals to 0 dulu. Okay, kita akan guna yang tu. Sekiranya tak cukup maklumat, okay, so kita boleh gunakan summation of Fy equals to 0. Okay, macam mana nak guna summation of Fy equals to 0 this one? Kita akan tengok pada free body diagram yang sama. Okay, yang rod ni juga. This one. Okay, kita akan gunakan yang ni sama juga. Okay, walaupun you nampak kedudukan force tersebut berada di tempat yang point yang berbeza, okay, tapi kita akan masih gunakan benda yang sama lah. Okay, it means upward positif, bawah negatif. Okay, dan kita tak perlu times dengan R Yang times dengan R hanya untuk torque sahaja. Fy tak perlu, kita ambil sahaja. It means that okay, apa yang saya cuba sampaikan adalah sekiranya tak cukup maklumat, what you can do, you boleh buat summation of Fy equals to 0. So what you have in Y component adalah N minus with WA minus with WR minus with WM equals to 0. Okay, faham tak kenapa saya buat this equation? Boleh keluar this equation? Ada yang tak jelas tak? Sebab semua ke bawah ke yang W tu. Yes, very good. Betul. Okay.
So walaupun dia punya kedudukan point tu tak sama kan, macam kita sebelum ni kan buat kalau free body diagram mesti yang exactly at one point kan. Okay, so this one tak ada menjadi masalah, masih lagi benda yang sama, you can apply the same concept. So you akan ada yang upward positif, yang downward semuanya negatif. Okay, selagi dia pada rod yang sama, you can use summation of Fy, and then you akan ada lah N minus WA minus WR minus WM. Kenapa minus ni semua? Sebab yang ni semua downward, N sahaja upward. Okay, so jangan buang pula N ni. N ni dia tak applicable pada top sahaja, tapi pada Fy macam biasa. Okay, same thing with the summation of Fx, tapi in this case kita boleh nampak there's no force in X component. So tak perlu gunalah summation of Fx tu. Okay, in this case you ada something like this one. Okay, contohnya benda ni tersandar sebegini. Oops. Okay, alright. So you akan ada force macam ni, this one friction, kemudian you ada another normal force. N1, this one N2, you ada friction for example, and then you have weight of the ladder. Okay, so you can see that you ada Y component, you ada X component, and you also have torque jugalah. Okay, so ini dalam equilibrium, tapi because kita ambil dia sebagai satu rod dekat sini, okay, ladder lah, tangga biasanya kan you sandarkan. Okay, so you boleh juga ada summation of torque. Okay, so tiga-tiga kat sini apply untuk membantu awak menjawab soalan. Okay, ada soalan tak setakat ini? Miss, kalau ladder tu pivot point dia dekat mana pula? Pivot point dia dekat dua tempat, dia boleh berada dua tempat. Di sini, saya tukar pen. Okay, dia boleh berada di sini dan juga di sini. Okay, but you need to choose only one. Pivot point hanya boleh ada satu sahaja. Okay, maksudnya bila you nak buat calculation tu, you pilih satu. Okay, sama juga case dekat sini nanti. Ni bukan. Okay, ada juga, ni ladder, nanti you akan buat lah. Okay, tak ada pula. Okay, contohnya you ada something like this, dia letak pivot dua. Okay, so bila you nak buat calculation, you hanya perlu pilih satu pivot point sahaja. Choose one. Okay, macam mana nak memilih? You pilihlah tempat yang paling banyak force. Okay, sebab apa? We know that bila kita letak pivot dekat sini, automatically N2 dan juga friction dekat sini dia tak menghasilkan torque. So you punya equation akan a lot simpler. Okay, boleh? Thank you for the question. It's a very good question. Yang Miss lukis yang warna hijau tu kalau dia melintang daripada ladder tu kita keluarkan free body diagram dia Bukan. Okay, yang melintang ni soalan cerita soalan lain. Okay, sekejap saya padam. Kalau ladder, kita punya free body diagram, kita akan ikut bentuk rod tu macam mana. Kita tak ubah. Kalau disengit lah. Macam tu dia tak sama macam yang chapter 4. So, okay, kita pergi terus kita tengok ni ladder contoh So ni ladder So bila you nak lukis free body diagram, so you akan letakkanlah rod seperti mana gambar asal. Okay, jangan pusing-pusingkan dia. Alright, cuba kita baca The ladder is at a rest with upper end against a smooth vertical. So maksudnya what we're gonna have is only normal force dekat sini. N1 kita labelkan. Okay, dia takkan ada friction sebab smooth vertical wall. And its lower end, okay, lower end bahagian bawah on rough ground. So rough ground maksudnya you akan ada friction. Okay, so N2 dekat sini. So you akan ada friction. Kenapa friction ni saya lukis ke arah kanan? Why it's to the left? The direction is to the left. To the right. Kenapa to the right? Kenapa saya tak lukis to the left? Kalau dia gerak ke left. Yes, okay. So kita kena imagine ladder ni kalau dia melurut jatuh, so the tendency of the ladder dia akan bergerak ke sini lah kan. Okay, the motion yang bahagian bawah tu, yang ni akan bergerak ke bawah. Okay, so that's why we have friction to the right. Okay, tu yang kita kena lukis lah. Alright, and then okay, so yang ni yang kita contoh-conteng. So bila lukis free body diagram, so you buat remain sangat macam ni. Okay, jangan ubah. Okay, so you have Fs dekat sini. Okay, what else yang kita ada tadi? Wait.
Yes, weight of the ladder, it should be at the center. Okay, so dia mesti tengah-tengah ladder tersebut dan direction weight jangan sengit. It's always directly downward, okay, ke bawah. Right, so you have weight ladder, so you know that panjang dia 3 meter, it means that distance over here is 1.5 lah. Okay, so ini free body diagram untuk ladder. Okay, alright, ada soalan lagi tak? Ada? Miss. Boleh Okay, yang saya lukiskan tadi warna hijau tu untuk kes lain lah, you boleh jumpa soalan ni dalam pasir tak silap saya. Dia memang ada 2 pivot point. Okay, dia letakkan ada 2 triangle dekat bawah dia dan benda tu memang melintang lah. Okay, so you need to buat calculation macam biasalah. Ya, ada weight kat sini ke, ada kat sini ke. Alright, so dia minta buat calculation. So what you have to do, you need to choose only one pivot point. Okay, nak pilih yang mana, pilih yang paling banyak force. Tapi kalau sama sahaja, then it's up to you. Okay, alright. Okay, so ada soalan lagi tak? One last minute. Ada? Yes. Yes. Tadi ni cakap kalau 2 pivot point pilih yang paling banyak force masuk ni ialah itu force paling besar magnitude atau yang paling banyak jenis force? Paling banyak jenis force Okay. pada pivot tersebut. Okay, sebab kita nak simplify dia punya equation. Jadi bukan magnitude lah. Bukan magnitude. Okay. Alright.